سنقوم بقراءة بعض الكلمات البصرية مثل قفز، ما زال، ركض، لعل، رائع. والآن سنعيد قراءتها مرة ثانية لكن بدون ترتيب. لعل، قفز، ركض، ما زال، رائع. أما الآن فسنمر للقراءة المشتركة، فلنقرأ معا. قطتي جد أليفة، هي لي صديقة، في البيت والحديقة أداعبها بأساليب لطيفة، فتعانقني بحركاتها الظريفة. سنعيد. قطتي جد أليفة، هي لي صديقة، في البيت والحديقة أداعبها بأساليب لطيفة، فتعانقني بحركاتها الظريفة. بعد أن قرأنا القراءة المشتركة سنمر الآن للنص القرائي الذي هو موضوع حصتنا. عنوان النص هو طائر لا يطير. لاحظ الآن الصورة المرافقة للعنوان. ماذا ترون في الصورة؟ لا شك أنكم لاحظتم وجود بعض الحيوانات، فهل تعرفتم عليها؟ مثلا نجد البطريق، الفقمة، الدب الشمالي. من خلال هذه الصورة حول ماذا تتوقعون أن يتحدث النص؟ المجموعة الأولى تتوقع أن النص ستدور أحداثه حول الحيوانات البحرية. أما المجموعة الثانية فهي ترى أن النص سيتفرد بالحديث عن حيوان معين معروض بالصورة. لنتحقق من فرضياتكم لا بد لنا أن نطلع على النص. إذن هيا بنا وأنصتوا إلي جيدا. أنا طائر بحري ولكن لا أطير، أعيش في تجمعات كبيرة، أتحمل شدة البرد بفضل طبقة الشحم السميكة تحت جلدي. طعامي من الكائنات البحرية، وأحب الأسماك الصغيرة. أستطيع أن أصطادها بمنقاري المضغوط من الجانبين. سباحتي الماهرة وسرعتي الفائقة في الحركة تساعداني على التقاط الطعام والهرب من الحيتان وأسماك القرش. لدي زعانف أستخدمها للتجديف، وذيل انسيابي للتوجيه أثناء المشي. أما قدماي القصيرتان فهما للحركة فقط. يغطي جسدي ريش كثيف أبيض وأسود. فهل عرفتني؟ سنعيد القراءة مرة ثانية. أنا طائر بحري ولكن لا أطير، أعيش في تجمعات كبيرة، أتحمل شدة البرد بفضل طبقة الشحم السميكة تحت جلدي. طعامي من الكائنات البحرية، وأحب الأسماك الصغيرة. أستطيع أن أصطادها بمنقار المضغوط من الجانبين. سباحتي الماهرة وسرعتي الفائقة في الحركة تساعداني على التقاط الطعام والهرب من الحيتان وأسماك القرش. لدي زعانف أستخدمها للتجديف، وذيل انسيابي
للتوجيه أثناء المشي. أما قدماي القصيرتان فهما للحركة فقط. يغطي جسدي ريش كثيف أبيض وأسود. فهل عرفتني؟ إذن بعد أن تطرقنا لقراءة النص، في نظركم ما هو الطائر الذي تحدث عنه النص؟ لا شك أنكم عرفتموه من خلال مواصفاته. إنه طائر البطريق. في نظركم هل يطير هذا الطائر؟ أكيد أن إجابتكم هي أنه طائر لا يطير. إذن عزيزاتي أعزائي التلاميذ، بعد أن أجبتم عن السؤال هل يطير هذا الطائر، وكانت إجابتكم أنه طائر لا يطير، إذن في توقعاتكم السابقة التوقع الصحيح كان هو التوقع الثاني، أي أن النص تفرد بالحديث عن حيوان معين معروض بالصورة، ألا وهو البطريق. Soyez attentifs. Observez bien ce poster et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Observez bien ce poster et dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Très bien. On a des enfants avec leur papa. Il y a des enfants avec leur papa. Qu'est-ce que vous voyez à droite? Qu'est-ce que vous voyez à droite? Très bien. Il y a un lion, il y a une lionne et il y a des lionceaux. Très bien. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit le kangourou. On voit le kangourou. Et à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit des serpents. On voit des serpents. Alors, dites-moi, à votre avis, qui sont ces personnages? Qui sont ces personnages? Ce sont deux enfants et leur papa. Ce sont deux enfants, Samir et Sarah, et leur papa. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont dans un parc des animaux. Ils sont au zoo. Ils sont dans un parc des animaux. Ils sont au zoo. Que font-ils? Que font-ils? Samir et Sarah et leur papa regardent des animaux. Samir, Sarah et leur papa regardent des animaux. Ils visitent le zoo. Ils visitent le zoo. Et les animaux qu'ils sont en train de voir sont le lion, la lionne, les lionceaux, le kangourou, le serpent, le lion, la lionne, les lionceaux, le kangourou, le serpent. Maintenant, je vais vous présenter le dialogue entre les deux enfants et leur papa et vous allez me dire combien y a-t-il de répliques dans ce dialogue?
Combien y a-t-il de répliques dans ce dialogue? Combien y a-t-il de personnages? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et que font-ils? Que font-ils? Vous êtes prêts? On commence et soyez attentifs. Écoutez bien les enfants. Samir. Où vas-tu, Sarah? Où vas-tu, Sarah? Tu veux voir encore les lionceaux? Tu veux voir encore les lionceaux? Sarah. Ah oui, ils sont jolis. Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Sarah. Ah oui, ils sont jolis. Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Samir. Viens ici. Regarde ce kangourou. Sa tête ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Viens ici. Regarde ce kangourou. Sa tête ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Papa, venez voir le cobra. Venez voir le cobra. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Sarah et Samir. D'accord, papa. D'accord, papa. Alors, je répète le dialogue. Où vas-tu, Sarah? Tu veux encore voir le lionceau? Où vas-tu, Sarah? Tu veux voir encore le lionceau? Sarah. Ah oui, ils sont jolis. Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Sarah. Ah oui, ils sont jolis. Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Samir. Viens ici. Regarde ce kangourou. Viens ici. Regarde ce kangourou. Sa tête ressemble à celle du mouton. Sa tête ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met ses petits. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Papa, venez voir les cobras. Venez voir les cobras. Ils sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Samir et Sarah. D'accord, papa. D'accord, papa. Maintenant, je vais vous poser quelques questions et vous devez me répondre. Alors, combien y a-t-il de répliques? Combien y a-t-il de répliques? Très bien, il y a 6 répliques. Très bien, il y a 6 répliques. Et combien y a-t-il de personnages? Combien y a-t-il de personnages? Il y a 3 personnages. Qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est Samir, Sarah et leur papa. Samir, Sarah et leur papa. Que font-ils? Que font-ils? Ils décrivent des animaux. Ils décrivent des animaux. Quel animal décrit Sarah? Quel animal décrit Sarah? Sarah
décrit les lionceaux. Sarah décrit les lionceaux. Et quel animal décrit Samir? Et quel animal décrit Samir? Samir décrit le kangourou. Samir décrit le kangourou. Et le papa? Et le papa? Le papa décrit le cobra. Le papa décrit le cobra. Très bien. Alors maintenant les enfants, faites attention. Je vais vous faire réécouter le dialogue. Faites attention. Je vais vous faire réécouter le dialogue. Samir, où vas-tu, Sarah? Tu veux voir encore le lionceau? Sarah, ah oui, ils sont jolis. Leur père est le roi des animaux. Il est gros et fort. Samir, viens ici. Regarde ce kangourou. Sa tête ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse. Il a une petite poche au ventre où il met son petit. Le papa, venez voir les cobras. Ils sont très dangereux. Venez voir les cobras. Ils sont très dangereux. Samir et Sarah, d'accord, papa. D'accord, papa. Alors dites-moi les enfants. Qui a parlé en premier? Qui a parlé en premier? Très bien. C'est Samir qui a parlé en premier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Sarah, où vas-tu, Sarah? Où vas-tu, Sarah? Tu veux voir encore les lionceaux? Tu veux voir encore les lionceaux? Que lui a répondu Sarah? Sarah lui a répondu, oui, ils sont jolis. Oui, les lionceaux sont jolis. Les lionceaux sont jolis. Leur père, le lion, est gros et fort. Leur père, le lion, est gros et fort. Les lionceaux sont jolis. Leur père, le lion, est gros et fort. Leur père, le lion, est gros et fort. Et que demande Samir à Sarah? Et que demande Samir à Sarah? Il lui demande de venir voir le kangourou. Il lui demande de venir voir le kangourou. Il le décrit à sa sœur. Sa tête ressemble à celle du mouton. La tête du kangourou ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse et il a une poche au ventre. La tête du kangourou ressemble à celle du mouton. Ses pattes antérieures sont courtes. Sa fourrure est rousse et il a une petite poche au ventre où il met ses petits. فالحيوانات البرية والمائية والبرمائية تمتاز بطريقتها الخاصة في التنفس وذلك حسب أنواع أجهزة التنفس التي تمتلكها. فكيف يكون التنفس في البر؟ كما نلاحظ يدخل الهواء من الأنف ليصل إلى الرئتين ثم يخرج من الرئتين ليصل إلى الأنف والفم.
من خلال ما سبق نستنتج أن الهواء يدخل من أنف الخروف ليصل إلى الرئتين poumon. التنفس عند الخروف رئوي. ومن الخروف ننتقل إلى السمكة، فالسمكة تعيش في وسط مائي، فهي حيوان مائي، لكن كيف تتنفس في الماء؟ وما أعضاء التنفس لديها؟ ولنختبر أجوبتنا تعالوا معي لنشاهد هذا الشريط. ماذا تلاحظون؟ نعم أعضاء السمكة تتحرك، قد تكون هي أعضاء التنفس respiration. ولكي نتأكد من ذلك نشاهد التجربة الآتية. عند وضع ماء ملون بملون طبيعي في فم السمكة نلاحظ أنه يخرج من الخياشم بعد أن مر بالغلاصم. خيشم أوبركول، غلصمة برونشي. يدخل الماء من فم السمكة، يعبر الغلاصم ثم يخرج من الخياشيم. إذن فالتنفس عند السمكة غلصمي. دب الحلز فوق حجارة، من أين أتى يحمل داره؟ أجل إنه الحلزون. نعم، جاء دور الحلزون، فكيف يتنفس؟ وما أعضاء التنفس لديه؟ فلنتابع الشريط. انظروا إلى هذه الفتحة التنفسية، لاحظوا جيدا، فمنها يدخل الهواء ليصل إلى الرئتين. أجل، يدخل الهواء من الفتحة التنفسية للحلزون ليصل إلى الرئة، فالتنفس عند الحلزون رئوي. ومن الحلزون ننتقل إلى الضفدعة، فكيف تتنفس الضفدعة؟ وما هي أعضاء التنفس لديها؟ فلنشاهد هذا الشريط ونلاحظ الأعضاء التي تتحرك. نعم، إنها تستعمل الرئة للتنفس وكذلك الجلد. صحيح أحبائي، فالضفدعة تتنفس باستعمال الرئة والجلد، فالتنفس عند الضفدعة تنفس رئوي وتنفس جلدي. فماذا نستخلص مما سبق بعدما تعرفنا على كيفية وأعضاء التنفس لدى هذه الحيوانات؟ تتغير أعضاء التنفس عند الحيوان حسب وسط العيش. يمكن التمييز بين التنفس الرئوي والتنفس الجلدي والتنفس الغلصمي. والآن هيا لننجز معا هذا التمرين حتى نثبت ما تعلمناه.
لدينا حمامة، سردين، بقرة وقرش. أيها يتوفر جسمه على الغلاصم؟ يتوفر جسمه على الرئة. وأيها حيوان له تنفس غلصمي؟ وأيها حيوان له تنفس رئوي؟ والآن أعيد معي قراءة هذا المعجم. رئة poumon، خيشم opercule، غلصمة bronchie، تنفس respiration. والآن هيا نستمتع ونتعلم. هذا ألبوم التنفس عند الحيوانات. لك أن تختارها أو تختار غيرها، لكن شريطة أن تضعها في مكانها المناسب حسب نوع التنفس لديها. هذا ألبوم الحيوانات حسب نوع تنفسها: ألبوم للتنفس الرئوي، وألبوم للتنفس الغلصمي، وألبوم للتنفس الرئوي والجلدي. هيا خذوا أقلامكم، اكتبوا أسماء هذه الحيوانات وابحثوا عن صورها وألصقوها هنا وتبادلوها فيما بينكم.